Sudeep Tamankar of the All Goa Private Bus Owner Association has filed a complaint at Mapsa Police Station seeking a FIR against KTC MD Rohan Kaskar, alleging prolonged negligence in maintaining Mapsa and Panjim bus stands. Issues such as unsafe roads, potholes, and sanitation problem continues despite repeated complaints in 2025, putting passengers and operators at risk. हांगासर एबेटमेंट ऑफ सुसायड म्हणजे आत्महत्येक मनशाक प्रवृत्त करप कित्याक थंय प्रेग्नंट बायल सुद्दां एकदां आमकां इन्सिडंट खबर आहा थंयसर एक प्रेग्नंट बायल जी आसली पळय ती फोंड्यान बस हाडल्या मुळे मिसकॅरेज जालें 108 नेल्या उपरांत मिसकॅरेज जालें म्हणून आमकां कळ्ळें त्या वेळाचेर आनी तकूच ते एबेटमेंट फॉर सुसायड कॉजिंग एंडेंजर टू द पब्लीक लायफ मागीर क्रिमिनल नेग्लिजन्स कॉजिंग न्युसन्स इन पब्लीक प्लेस कॉजिंग एअर पॉल्युशन आनी चिटींग म्हणजे खोटी आश्वासनां दिवप ह्या सगळे आमी मांडला हितून कंप्लेनीन जे सगळे कितें फॅक्ट्स आहा. आतां काही दिसां पयलीं हेणी म्हाका सांगलें कितें की दिगंबर कामताक मेळ्ळें PWD मिनिस्टराक तेकाय आमी मेवळे तेचे कडेन 2 मुद्दे आमी मांडलेले की वॉट मिक्सिंग जो पर्वरी रोड आहा पळय पर्वरी कोकेरो पर्यंत पर्वरी बाजार ते हॉट मिक्सिंग आसा तो तेणी करून दिलो म्हणून बस स्टँडाचो विशय हो कदंबाच्या अंडर येता म्हणून सांगलो म्हणून कदंबाचो MD म्हणून ह्या नात्यान आनी पूर्णपणान अपयश येयल्ल्या हेका बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी हो करता बाकीचे जे पळय कितें आर्थीक वेव्हार आहा पळय थंयसर सगळ्यो गोश्टी केल्यो वयता म्हणून आमी आयज आमकां कंप्लेनी करची पडल्या PIन ती म्हाका दिसता रजिस्टर करची आतां कितें जालां पुलीस स्टेशनांकूय म्हणून कितें जालां पयलीं CRPC आनी IPC सेक्शनां पळय आसली ती बऱ्या पैकी तांकां याद आसताली पूण आतां नरेंद्र मोदीन केंद्रान कितें जालें ती तेंची नांवां बदलली भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता आनी भारतीय न्याय संहिता ही नांवां केल्ल्याक हितून न्याय हाडला हरशीं नागरिकाकूय न्याय दिवचो अशें अर्थ जाता म्हणून हांगा नागरिकाक न्याय मेळ्ळो आमकां दिसना. आतां जो कदंबाचो वेव्हार सांगला हांवें तेचेर म्हाका दिसता कितें जो पळय शिगमो ह्या MDन पळय घातला सगळो कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन पळय आहा हितून ह्या MDन सगळो जो शिगमो घालून दवरला शिगम्याचेर आमी उलयतना पळयता खूब कडेन की शिगम्याच्यो मिरवणुकी आसता तितून ते गाता कितें म्हणून मायन केल्या मुगा गाठी म्हणून पळय ते गाणे पळय एक 4 वळी पळय ते म्हणटा पळय ते त्यो जर तंतोतंत त्या कदंबाचो MD पळय आहा जेणी शिगमो घातला तेका त्यो तंतोतंत लागता आनी त्यो लायनी म्हणजे अश्यो की दुयेकारान केल्या मुगा गाठी रोहन कास्कर मागता शागोती ते केदार दुंगट मळटा पीठ आनी अक्षदा साकर दांडे पळय आहा ती भाजता चपाती आनी अक्षदा साकर दांडे भाजता चपाती हेच्या फाटल्यान म्हणपाचें कारण कितें की तिका थंय ITI दिवपाक बसयल्या ITIन ज्यो गोश्टी मागल्यो वयता ती सारकी अति इंटेलेक्च्युअल इतली की तिका एक्चुली एडवोकेट जनरलाक बी असिस्ट करपाक बसोवंक जाय आसली बायल मनीस थंय सारकी इन्फॉर्मेशनां दिना आनी हिच्या पालवाड हे सगळीं कारस्थानां थंयसर करता हें आमकां पळोवंक मेळटा सर्रास ही बायल पळय काम सोडून आपले पब्लीक इन्फॉर्मेशन कमिशनर आहा तेंच्या ऑफिसान आसता लोकांक इन्फॉर्मेशन दिवप ना प्रवृत्त करप तेका हें करपाक आमचे अपिलान वचपाक इन्फॉर्मेशन कमिशनरा कडेन आनी थंय आसता सरकारी गाडयेचो गैरवापर कॉर्पोरेशनाच्या मॅन पावर यूज करप आनी थंय बसून ती धन्यता मानता स्टेशन सुद्दां दोन्ना दिलें MD तिका काडची म्हणून पब्लीक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर दुसरो दवरा अरे तुमी जर प्रामाणीकपणान जर काम करता जाल्यार तुमकां लिपोवंक जाय कित्याक आयज इलेक्ट्रीक बसी पळय तुमी ज्यो हाडल्या कोणाच्यो चलोवपाक पळय 75 रुपया तुमी पब्लीक एक्सचेकराचो पयसो काडून त्या EV ट्रान्सप्लॅनवाल्याची बोल्सां भरता हांगासर तेचेरूय खंय तरी क्रिमिनल कंप्लेंट जावंक जायी म्हणून तेका लागून कितें आमी आयज हो जो निर्णय तो एकदम वाजोवन तो निर्णय घेवचो पडला. आतां PI नासलो थंय तो खंय तरी मिटिंगेक आहा म्हणटा तेका लागून हांव तेका मागीर उलयतलो जेन्ना फ्री जाता तेन्ना म्हणून कंप्लेंट तेंच्यांनी रजिस्टर करची आनी हो MD रोहन कास्कर पळय आहा तेका त्वरीत अटक करची की सगळीं पळय कॉग्निजेबल ऑफेन्सीस आहा ही सगळी हांवें पळय मांडल्या भितर पळय ती तेका अटक करची पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जो आहा हो डॅमेज आनी लोकांक बऱ्यो सुविधा न पुरोवपाचो अपयश तेका येयल्ल्या कारणान तेचेर इमिजिएटली FIR करची अशी मागणी केल्या म्हाजें उलोवन जाल्यार तुमकां कितें विचारपाक फाटल्या दिसांनी होच विशय घेवन तुमी जेन्ना RTOन गेल्ले ताराक मेळपाक सराक तेन्ना तेंच्यांनी कितें सांगलां कित्याक रस्त्याचो इश्यू आसा म्हापसा बस स्टँड खूब वर्सां जालीं तशें पडीक पडलेलो आसा सारकें व्हडें पडलें आनी आतां पावस सारकोच लागीं पडला ही परिस्थिती कित्याक येयली की पुलीस स्टेशनार येवपाची जेन्ना पळय आमी गेल्ले पळय तेन्ना
आमकां तेणी सांगलें कितें पावसाचें कारण दिलें, पावस सोंपून इमिजिएटली काम हातीन घेता. आतां हांवें सांगलें न्हू 4 रिप्रेझेंटेशनां दिलीं. तेणी म्हाका PWD मिनिस्टराक सुद्दां दिगंबर कामतीक मेळपाक जालें. ताका मेवळ्या परत तो आश्चर्यचकीत जालो, हो आपले कडेन कित्याक धाडटा. हेंच्यांनी एक्चुली तें काम घेवं येता हातीन. पयशांचो वेव्हार खावपाक जर मेळटा जाल्यार ते रोखडेच ते करता. पण हांगासर दुर्दैवान कितें आहा, पब्लिकेक जें कितें जाय त्यो सुविधा हांकां दिवपाक पळय. कोणा कडचे डिझल घेवपाचे बसीन, खंयच्यान स्पेर पार्ट्स हाडपाचे, त्यो गोश्टी हांकां सांगपाक दिगंबर कामती नाका आनी मोवीन गुदिनो नाका. न्हू हांव सदांच सांगता, प्रमोद सावंतान आतां 2027ची निवडणूक येवच्या आदी एडमिनिस्ट्रेशन खंय पावला पळय, 4 अधिकाऱ्यांक तरी सस्पेंड करपाची गरज आसा. सस्पेंड करपाची आवश्यकता आसा सारकी. अशे पळय जे अधिकारी आहा, हो आतां पळय हो रोहन कास्कर अत्यंत सारकी मधुर वाणी, मधुर म्हणजे संत बिंत पळय पयलीं जे पळय अभंग म्हणटाले पळय शांतपणे, ती मधुर वाणी देती. एक्चुली हेजो जागो कसो आहा ह्या रोहन कास्कराचो, ताका MD म्हणून तो घालूंक तेंच्यांनी पळोवनासलो प्रमोद सावंतान. ताका एक्चुली खरो म्हटल्यार कितें आसा, थंयसर ते अभंग रिपोस्ट बी पळय प्रोग्राम जाता, तितून एका एक घालपाक जावं एक शांत अभंग म्हणपाक. ते कशें ते सारके उठ्या तालाचेर अभंग म्हणटा, हितून एक शांत अभंग जर जावं 2 अभंग जाल्यार एका थंय घालपाचो जागो आहलो. आनी ते सगळें सांगतलोय हांव, मुख्यमंत्र्याकूय सांगतलो आनी ते वाहतूक मंत्र्याकूय ऑलरेडी सगळें सांगलेलें आहा. तांकां खबर आहा, निश्क्रीय ऑफिसर. हांवें फाटीं ताका सांगलेलें नालायक म्हणटा, लायकीच दिवची ना त्या पदार बसपाचो असो ऑफिसर. आता सारको पावस लागीं पावलो, पावसा पयलीं जर हें काम जालें जाल्यार कितें फुडें पावल घेतले तुमी? अत्यंत म्हणजे ते बसीत आनी चलोवपाचें ना. कळ्ळें न्हू. पळय कितें म्हणजे कोण मेलो जाल्यार सरकार जागो जातलो आतां परत? तेच न्हू, तेच वाट पळयता आसतलें. सांगलें न्हू, मिसकॅरेज जाला थंयसर एका बायलेचेर. आनी